Kapsat, tatanak lang nga makakita nga talaga ti flying kiss. Flying Ati kiss? flying kiss nga lamos ngay. Nga mamukait nga pakyawat. Madi wala ko mukan. Mala! Manok may sakilot tinaw? 200. 200. Ibagada, nakahingi na kano ti ikan kung kunada. Wan. Tano dinawag mo may sakilo, 200. Nangina ko na. Apa yung gulpim? Hamo gulpin, agud 2 kilo lang at ano 100. O dinala ka? Oo. Yan nga. Una. Gusto. Kada kiti kakabsat tayo nga dati Ilagan Isabela, dagiti kahit nagumatang iti fresh nga ikan, nga kalala, ijibaybay. Kahit kontakin nyo lang ni Boss Binong nga isuna iti agnig negosyo. Agro-ruta mo lang. Nutitirutam now? Basta within Ilagan. nearby ti San Antonio. Oh, nearby San Antonio. Dapat ati katangin mi ati ni. Press nga kwa, pusit. Pugita. Umpurme, tinagan na. Tilang yun amok nga nagan tilam lamas siriw tilang kakaryan. Datoy, jakpay amo nagan na datoy. Ipon. Ha? Ipon, Blue Blue Marlin. Marlin. Blue Marlin lang nga daw. Dorado. Kapsat, tatanak lang nga makakita nga talaga ti flying kiss. Flying Ati kiss? flying kiss nga lamos ngay. Ay, ano ba? Flying fish? Ay, flying fish. Oh, kita mo yun na eh. Kasla tumayab nga talaga. Flying kiss. Kamong kamalinak sa. Flying fish. Ay. May kilo ka man pa, di tinong eh. Namaraman namin man ti flying kiss. Ay, naman eh. Flying fish. Sabali nga talaga ito eh. May 1 kilo tinaw? 200. 200. Ibagada, nakahingi na kano ti ikan kung kunada. Wan. Tano dinawag mo may 1 kilo, 200. Nangina ko na. Apa yung gulpim? Hamo gulpin, agud 2 kilo lang at ano 100. O dinala ka? Oo. Yan nga. Una. Gusto. Di ko duwa na lang namin ate gatangam. Oh, mabalin mo may 1 piraso kasi ay. Mabalin mo 2. Wan. Paiso mit. Gusto na dyan bakit yan? Wan, nagpaiso. Yung marama namin lang tatatiraman ti flying fish kakabsat. Flying fish. Oh, Bunatan. mga kilotan. Oh, di ba 200? 200. O di ba? Mabalin niya kanong. Kulatan. 100 tigod 2 kilaw. Tanong mga lanak may 1 kilaw. Madi Apa ya? Madi. 200 grams sa nga kilo. Di may latang nga 100 ti midyan. Madi Sa 200 ti Basta sa nga kilo lata 1 kilo lata? Hoy. Singero. Media di media la nalakaw. Ewan niya. Nga mamukait nga pakyawat. Madi wala ko mukan. Mala! Pakyaw niya wala ko mukan. Madi na. Ewan niya, malugi. Ayosan. Maya tanda ka stikap sa dagat ruta, hanggang nga mapan agbibiyahe di Santa Ana kagaya nakadado ti kwan, kada dayo ti bibiyahe mo. Isuda nga mismo ti umay sidig ti balay mo ti ridaway. So nga kontakin niyo lang bis Binong.